Hi, Miss Krisa. Hi! Hi guys! Welcome Namiss back ko kayo. again. Yes, Yes. after 2 months. So, 2 months na to? Yes. Okay. Medyo mahaba na. Okay, anong goal mo today? Back to brunette. So, Okay. bye-bye na muna sa medyo Blonde. blonde na atake. Babalik na muna ako sa So, brown. dark side na muna tayo. Kasi eventually nagla-lighten din naman. So, at the same time, Brazilian natin para ma-treat natin siya. Para hindi ka na din ganun ka flat iron ng flat iron. Okay? Pero okay naman siya pag, like, no, ito na si normal hair ko, di ba? Pagka normal lang. So, So, okay ito mga naman. crazy lang. Yan. Yes, yung So, mga- kailangan na natin siya mag-in down lang. Tama. Okay? Tapos, isa-soften natin, the-darken natin. Game ka na. Excited na ako. In Yes. game ka na ulit. Game na. Game na, game na. Yeah, game. Fresh na ulit. Ay, ang ganda. Ang Yan. ganda. Sobrang ganda. Ang Diba? tagal ko na hindi nakita yung sarili ko Ikaw na ganito dark. ulit. Yes. Yeah. Sobrang So, ganda. ganun pa rin. So, every time you wash, babalik ulit sa pagiging light since you have bleach pa. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you. Kaya Ready ka guys, na ulit? Oo. Ready ka na ulit? Ready na. Ay, Yeah. Ay, ganda-ganda. yeah. Ganda-ganda sa sarili. Guys, ang galing talaga ni Sir J. Thank you Pumunta so kayo dito sa much. Yes. head Yeah. down salon, Yeah. Juan Ayala. Yes, of course. Yeah. Thank you so much. you po. So, alam mo na yan. Yes, alam ko na. Alam ko na to. Yes. Thank you so Thank you po. much. Thank you. Yeah. Ganda. Papanoorin na lang kita sa Instagram. Excited ako Ay, ang Yeah. ganda. Ang ganda. Akin na. Pakita ko sa back mo, ha? Akin na nga salamin. Lakas Ang maka-fresh. ganda nga. Yeah. Talagang feminine yung atake. Yeah. Very feminine. Love it. Pwede na sa commercial. Yes. Yan. Thank you Perfect. so much. Thank you po. Thank you po. Na, see you soon again. Yes, after Yes. 2 months. Yes. Dito ulit ako. Thank you. Thank you po.